Antum sudah mandi apa belum? Kita harus menjaga kebersihan kita. Karena Allah itu sangat menyayangi hambanya yang bersih. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita. Apalagi saat ini sedang marak-maraknya wabah penyakit, maka kita dianjurkan untuk selalu membersihkan diri, yaitu dengan mencuci tangan dan menyempurnakan wudhu kita. Bersih. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita. Apalagi saat ini sedang marak-maraknya wabah penyakit, maka kita dianjurkan untuk selalu membersihkan diri, yaitu dengan mencuci tangan dan menyempurnakan wudhu kita. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nah, sekarang antum kan sudah kelas 4 nih. Pada kelas 4 ini, hifzul Al-Quran kita adalah menghafal juz 1 atau surat Al-Baqarah. Ya, surat apa Malimah? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Nah, sebelum kita melanjutkan menghafal surat Al-Baqarah, ada baiknya kita mengulang atau kita memurojaah ayat-ayat yang terlebih dahulu yang sudah kita hafal. Mari sama-sama kita memurojaah surah Al-Mutaffifin ayat 11 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabum marqum. Shadaqallahul azim. Sekarang kita membahas tentang tingkatan membaca Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, di situ ternyata ada tingkatannya, nak. Nah, tingkatan membaca Al-Quran yang diakui oleh ulama qiraat itu ada 4. Yang pertama yaitu at-tahqiq. Apa itu at-tahqiq? Yaitu bacaan dengan pelan, benar, baik tajwidnya dan berhati-hati. Sekarang coba kalian dengarkan bagaimana mu'alimah mencontohkan cara membaca sesuai dengan tingkatan at-tahqiq.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu dia salah satu contoh cara membaca Al-Quran dalam tingkatan at-tahqiq, di mana tadi mu'allimah membaca ayat tersebut dengan cara atau tingkatan at-tahqiq itu secara pelan, benar, baik tajwidnya, dan mu'allimah juga berhati-hati dalam membacanya. Sekarang coba kalian dengarkan ini. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bacaan yang tadi merupakan contoh bacaan Al-Quran tingkatan at-tahqiq yang dibacakan oleh Qori Al-Musyori. Nah, untuk lebih jelas bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan tingkatan at-tahqiq, antum bisa buka aplikasi Quran yang ada di tablet antum, dengarkan bacaan Al-Quran dengan recital Al-Musyori. Hari ini kita akan lanjutkan hifzul Quran kita. Kemarin kalian menghafal ayat 18. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan menghafal surah Al-Baqarah ayat 19. Dalam ayat ini akan mu'allimah potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam menghafal. Lalu nanti di akhir mu'allimah akan bacakan dari awal ayat sampai selesai. Pertama, kalian dengarkan terlebih dahulu bacaan mu'allimah, kemudian yang kedua ikuti bacaan bersama-sama dengan mu'allimah, di mana kita akan mengulanginya sebanyak 20 kali agar kita mudah dalam menghafal ayat tersebut. Maka kita harus memperbanyak mengulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibim minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Mari ikuti mu'allimah membaca ayat ini. Au kasayyibim minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Sekarang mari kita ulangi sebanyak 20 kali. 1. Au kasayyibim minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. 2. Au kasayyibim minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. 3. Au kasayyibim minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. 4. Au kasayyibim minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. 5. Au kasayyibim minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. 6.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 7 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 8 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 9 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 10 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 11 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 12 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 13 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 14 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 15 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 16 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 17 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 18 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 19 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 20 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Kita lanjutkan. 1. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. 2. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. 3. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. 4. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. 5.
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. 6. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. 7. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. 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 Terakhir, يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. selanjutnya 1. Wallahu muhitum bil kafirin. 2. Wallahu muhitum bil kafirin. 3.
wallahu muhitum bil kafirin. 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 Nah, sekarang mari kita hafalkan dari awal ayat ini hingga akhir. Kita ulangi sebanyak 20 kali dengan harapan semoga kita segera atau langsung hafal ayat tersebut. 1. Au kasoyyibim minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. 2. Au kasoyyibim minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. 3. Au kasoyyibim minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut.
wallahu muhitum bil kafirin. Au kasayyibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Au kasayyibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Au kasayyibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Au kasayyibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Au kasayyibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Au kasayyibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Au kasayyibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Terakhir, أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Pada pembelajaran sebelumnya, Mu'alimah sudah menjelaskan tentang paragraf. Apakah antum masih ingat sebuah teks itu terbentuk dari mana? Nah, pertemuan kita sebelumnya Mu'alimah sudah jelaskan. Apakah antum masih ingat? Awalnya adalah huruf, yaitu contohnya huruf A, B, C, D, dan sampai Z. Lalu, kumpulan beberapa huruf ini akan membentuk sebuah silabel. Nah, contohnya ta, ti, tu, te, to. Kumpulan beberapa silabel ini akan membentuk sebuah kata. Kata itu contohnya kamu, saya. Nah, kumpulan beberapa kata ini akan membentuk sebuah kalimat. Nah, kumpulan beberapa kata akan membentuk sebuah kalimat. Contohnya, ibu memasak di dapur. Satu kalimat. Kumpulan beberapa kalimat akan membentuk sebuah paragraf. Nah, contohnya, ibu dan Aisyah memasak di dapur. Mereka memasak berbagai lauk pauk. Mereka bekerja sama agar pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. Lalu, kumpulan beberapa paragraf akan membentuk sebuah teks. Jadi, kumpulan beberapa paragraf itu akan membentuk sebuah teks bacaan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar. Di dalam satu teks bacaan terdapat beberapa paragraf, di mana setiap paragraf itu memiliki satu gagasan pokok. Dan gagasan pokok itu terletak pada kalimat utama. Nah, kalian kan kemarin sudah tahu apa itu kalimat utama dan apa juga itu kalimat penjelas. Nah, sekarang Mu'alimah mau tanya, apakah antum masih ingat apa itu kalimat utama, kalimat penjelas? Ayo.
Nah, Mu'allimah akan ulang sedikit tentang apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dalam satu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama. Nah, berarti kalimat penjelas ini adalah kalimat pendukung dari kalimat utama. Dia menjelaskan tentang kalimat utama tersebut. Nah, di pertemuan kita sebelumnya, Mu'allimah sudah banyak memberikan kalian contoh-contoh atau memberikan teks bacaan bagaimana cara menentukan gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas di dalam satu paragraf. Nah, karena kita sudah membahas tentang paragraf atau yang ada di dalamnya yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas, dan satu lagi adalah gagasan pokok. Sekarang kita lanjut pelajaran kita, yaitu cerita berdasarkan gambar. Nah, sekarang antum coba perhatikan gambar yang di sini. Coba kalian lihat gambar ini. Sekarang kita akan cerita berdasarkan gambar yang ada di depan kita ini. Jika kita ingin bercerita berdasarkan gambar, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari apa gagasan pokok dari gambar tersebut. Caranya, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, perhatikan dengan teliti. Coba lihat apa saja yang ada di gambar ini. Dan coba lihat juga apa kegiatannya kira-kira, Nak. Nah, di gambar ini kita bisa lihat mereka sedang upacara bendera. Di sini sangat jelas terlihat kegiatan apa yang dilakukan yang ada pada gambar ini, yaitu kegiatan upacara bendera. Berarti pada gambar ini kita sudah menemukan gagasan pokoknya, yaitu upacara bendera. Setelah mengetahui gagasan pokoknya, sekarang kita akan mengembangkan gagasan pokok ini agar menjadi sebuah cerita. Nah, tadi kan judul kita, dan hari ini kita membahas tentang cerita berdasarkan gambar. Makanya, karena kita sudah tahu apa gagasan pokoknya, maka kita akan mengembangkan gagasan pokok ini menjadi sebuah paragraf. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara kita kembangkan gagasan pokok ini menjadi satu kalimat, yaitu kalimat utama. Nah, tadi kan kita sudah tahu kalimat utama itu atau gagasan pokok itu berada di kalimat utama. Nah, di mana tadi gagasan utamanya adalah upacara bendera. Nah, coba lihat lagi gambarnya. Mu'allimah akan membentuk sebuah cerita atau membuat sebuah cerita dari gambar ini, yang mana gagasan pokoknya tadi adalah upacara bendera. Para siswa melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera berlangsung secara tertib dan teratur. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa